Ya ama kan ayo nasi bapa kain ayo nasi amula nanda akari jimu biasa. Aro ami special things development dhakadu Karbi Anglong Karbi Anglong de Nepali Gurkha Students Union tala president aro organizers kan kiman itu initiative aji ami nanda brother aro sir let's banker taila memory by the candlelight service Baba Paul Lugina, Bacha Paul Lugina, Amakhan Paul Lugina, Bura Buri, or especially young leaders can command the solidarity village in our program organized program on behalf of Nagaland citizens and on behalf of Dimapur. I mean, Gurkha Students Union, Karbi Anglong can give it as our in the time they are going to be visit things they are said. I don't mind to the Kodo Goilman Hatu, I mean, Koda Nogra again. I may be let's Zibinger, Amidala brother gave condolences, Avotala family members come here, with the media show by the Kulimanase, Avotala supporters come, Tala fans comes all over the world and across the globe. American in Mondu died at a very young age, mid-50s. 52 years there, in an unfortunate incident, unfortunate, untimely death. In the Hato, American Kali. Assam citizens karne ka hoy khali Assamese khan karne ka hoy balki the entire Northeast and entire India it is a great loss balki ami khan sab duniya te ami khan jono bhat ande amala pet pa jono bhat ande to ahise balki ek din to sab manu moribo na kan tai bi tai la time unfortunate hole ki tai jai na thakle bi tai la legacy তাই কি ভাল কাম করছে না সব সিঙ্গিং আজকাল ইন্ডিয়াতে হলে বি নর্থ ইস্টে হলে বি আসামতে হলে বি নাগাল্যান্ডে হলে বি কত কত জানিবে আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যুস তো থাকি যায় হলে বি তাইলা মিউজিক লা ট্যালেন্ট দে আর তাহলে অ্যাক্টিভিজম না হসা কারণে খারাপ করালা না আওয়াজ উঠাবলে না পারা খান করে খারাপ করালা তাইবরা ইউথ খান আমার বাবা খান করে আর বাচ্চা ইনিকা ইয়ং জেনারেশনস খান सोसाइटी दे काली इतुखान आमी खानले लिडर होबले आसले ठीक इतुखान के रास्ता दिखाई दिया आमी खान के रास्ता दिखाई दिया आतिखान के होप दिया ना हसा खानी खरा करा ताई डिफरेंट एक्टिविज्म उठाई सा आमी खान जैसे सीए होबी करप्शन खान लेके सुबी ना पॉलिटिक्स ते ताई जो लोग को चलबे लेटर ऑन इतु पार्टी तो ताई फॉर्म करना बोले भी केला प्रोफेशन ते थकले ताई राइट कॉन्शियस माइंड दे एज ए राइट थिंकिंग सिटीजन as a right thinking citizen of Assam, and as a right thinking citizen of Northeast, and as a right thinking citizen of India. That hosa karane that stage to thikina that life be risk te dalise that career be risk te dalise na that sob risk te dalina tai khara hogina fi respect tai activism kam korche aur isor bataila inborn talent ta ki digina singing te ta ki digina na if I'm not mistaken 40 languages te tai gana kuji kono moi itbi dekhibole parche na to etu to sob manu na pare to bole ishwar bar ka determination ekta talent thake aro tai jo bhi ekta koshish korala na determination to tai etu dunia chhari kine jale ga ami kan aje naga manu da ane class ne ki Karbi Anglong te aje ahi na thaka do ami Allah brother is to group Gurkha Students Union former Dimapur la তারপর আচানক আমাকে মাটিছে আইগেন একটা দুটো হলিবি তারপর চল মোদি হাইগেন মন তো লাগে তো মোদি বলা সলিডারি মেসেজ দিব কিনা মই নাগা মনের মেসেজ করা আছে মই আপনি হান সবকে বলে মন দেখা দেতে 100 মানা হাইগেন আছে বল ইমিতে ইদু কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্টে লোকাল গ্রামে ইনিকা রাতি হইনা থাকে কেন্দ্র মান 100 সব কেন্দ্র জড়াই আছে খালি আইগেন কেন্দ্র জড়াই কিনা যায় লাগলো করতে এই যে জোর করতে যায় কিনা আমার বাবা খান হইবে Youth can already research করলে জুবেন গল লাগাইলা ভাল কোনে দিকে আছে আপনার লাইফ কে এটো ইমপ্লিকেট করবি আর ইটো তারা ডিটারমিনেশন তারা ফাইটিং স্পিরিট সোসাইটি করে ভাল করলে থাকা দো খালি আপনারা গোর্খা কমিউনিটি করে দেখলা হইরা আমি খালা প্রিভিয়াস স্পিকারস কাম আমি भी গোর্খা তো লোক বুঝে নেপালি তো না সব লোক বুঝলে भी তো আপনি খালি ইটো তারা ভাল করে দিতে আমি ইমপ্লিকেট করি না আমি খান টেক্স কারেক্ট কাম করব লাগিব Nagaland aru Assam karani kam korbo lagibo Northeast karani kam korbo lagibo aru India te na this sabdi anibole itu kam korbo lagibo aru itu kam korle no khali itu general life service collaborator hoile ami kan social media te hole bi love peace promote korba ami kan aru
cultural exchange programs kan isna na music para ani kan manu ke hok na thaka ke hok dibole para na अब नॉर्थ ईस्ट लाल जो भूगोल कोले दा अभी हम जुबेंद्र आजी जाएगा ना थैले पे ताला लिखिस तो कंटिन्यू करेना थैले अब कल रात की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है पर नोजे वेरी अनफॉर्चुनेट होले पे दुनिया की इनका भी थकी जाए कल इंसिडेंट हुआ तो होले पे इस इंसिडेंट में अभी हम तो मन एकदम डाउट था कि बस टेंशन हो गया बस के गवर्नमेंट तो हैंडल कर से भाग पा होले पे अभी होले में था तो आहा दिन दे अभी हम each and every individual ना अभी हम राइट कॉन्शियस माइंड थकी ना अभी हम पीस कारण काम करू लागो और पीस कारण एकला काम करन होगे ना वर्षा कारण ही खरा करू लागो नहीं आमा बहुत हम तो बुरा बुरी हो जाए वर्षा कारण स्पेंड करू कोली ना खरा हो जाए बोले बे इतु का खाली पुछो कुमा कैसे ऑफिसर हो कुमा आईपीएस ऑफिसर हो कुमा आईएएस ऑफिसर हो कुमा स्टूडेंट यूनियन रीजनल में लगे स्टेट में लगे नेशनल लेवल तक जाओ कितना हर लीडरशिप उठा दे अमेरिकन इंडिया कारण काम करो नॉर्थ ईस्ट कारण काम करो निजा कम्युनिटी कारण भी काम करो सोसाइटी कारण काम करो नहीं तो आमी आखा আছে আৰু আপনি কাল के सब के একটু রিকোয়েস্ট আছে আৰু আজি আৰু একটা মেসেজ পঠাব লাগা তো এন্টায়ার আসামিজ কাম আসাম সিটিজেন্স কাম বহুত লাগে আছে আমি কাল নাগা মানবি তাতে খানা কৰা আছে জুবেন্দ্ৰ লা ইটো আমি কাল ইটো তাইলা untimely death unfortunate incident happen time হৈ যাতে আমি কাল solidarity सब जगह पे इतना लगे इंटर लाइक सर्विस क्लास है अभी हम नागा मान भी इतो solidarity message ते आसे गुला थांदी कोई जैसे और वो लास्ट पार्ट ऑफ द लिस्ट अभी हम बनाता था अभी हम नागालैंड में जाएंगे ना वो जुबेदार निशना अभी हम भी मान खान की कोबो ऑफिस प्रमोट करो और होता है होसा कारण खराब करो मेरे तो अभी हम प्रमोट कोले ऐसे बोलना अभी हम की भी तो अभी हम मन नंबर भी कोटे ऐसे अभी हम की एनकरेज क्लास है और मिलेंगे ना अभी हम तारबिया लोग दिमाग पर मिलेगा ना अभी खान आरो भाल काम करूले खाली आज दिन का मिला आहा दिन दिबे कोन जगह पे भाल काम करूले का खान मिलेगा ना करूगे तो मेरा लास्ट मैसेज को जाए सर थैंक यू सो मच Mr. Sawari kita ada uji lagi Mr. Sawari ada uji lagi No ini ita harus sekolah pun jauh tak ya kan? ये एक लाइन लाई थी Baik,